Kita masya ke Binaria, pulang-pulang ke berbadan dua. Gemes banget ini. Melek nggak? Melek nggak? Ayo. Di luar lagi hujan, ngericik bae no. Takut kau ya kena air ya? Hah? Kau takut ya kena air? Meng, bangun nggak Meng? Meng? Gak mau bangun dia. Kumisnya aku cabut nih kumisnya. Dadah dulu, dadah. Dadah. Meng belum makan. Ini Meng lapar. Umpannya habis. Sabar ya Meng. Meng harus bersabar, oke? Dadah. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Bye.